পাটারে থান এ দেখুন এটা দাদা 4-5 হাজার দিবা লাগুছে রেট শুনি করে পুরা বোঝা হয়ে যাবে চমকি পড়বে পুরা চমকি পড়বে 2500 টাকা খালি মাত্র মাত্র 2500 টাকা রে ব্লাউজ পিস থান वाला हमर बाप्ता पाट মাত্র 2500 मात्र 2500 रे রেট দাদা চেক করুন দুই পিস আছে আଜ୍ଞା খালি দুই পিস আছে যে আগে ফোন করবা তাকে হি দিয়া ଯିବା মতে দেখুন আচল হলা हां আইডা তার বডি দেখুন দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন বহুত কোয়ালিটি যে বহুত ফিনিশিং লেভেল মানে পুরা চেঞ্জ হইলা না এটা দাম কোন আসবা 6500 6500 6500 রে শাড়ি দিয়া ଯିବା মতে তো বিশ্বাস না বেটা 8-9000 লেভেল শাড়ি দেই দিসুছি দেখি 6500 আইডা বাকি দিয়া হউছি হোলসেল দাম যেহেতু হোলসেল দাম যেহেতু এ দেখো এই সপ্তাহ দিচ্ছে দেখুন ডবল বর্ডার কোয়ালিটি वाला দিচ্ছে দেখুন আপনারা নি পারবে এটা দাম কোন আসবা না পচরাবা না কবার মে 9500 টাকা মাত্র মাত্র 9500 তো 13-14,000 হিত বাকে বলতে দেখুন এটা চালু ছবি এন্তা রেট রেট শুনুত বে বিল অলগা নো কেনতা রেট আছে মাত্র 9500 টাকা রে দিয়া ଯିବା মাছ সপ্তাহ শাড়ি ফুল বডি ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন পেপার বর্ডার থাক আজ তার ব্লাউজ পিস নাই আছে ডিজাইন দিছে কোয়ালিটি লাগুছে 4200 রে মাত্র 4200 রে ডবল সপ্তাহ দেখুন कुछ जुहार और फिर तरह स्वागत आप रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचली न गुलशन मेदार दुकान के आज तो जानू चल नुआखाई आ समस्त को मोर नुआखाई जुहार आम पश्चिम ओडिशा रो सबुठ बड़ तिहार आपण मैंने समस्ते भल से नुआखाई मानन आपण मैंने केन केन जानू नुआ देखु आपण मैंने देखु वीडियोटा केंदा केंदा आपण मैंने नुआ खाउछन कमेंट रे कहून तो आज का भी एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी साड़ी कलेक्शन देखा वाली फिर के आसी है आज का पूरा खास कलेक्शन देखमा आके तो जानू चन भाई जुतिया पो जुतिया दसरा जेनटा कि आउ भी बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने आप घिनवा लगी पसंद ही करसन पूरा फ्रेश स्टॉक मैंने आसी है तो केंदा स्टॉक अच्छे केन प्राइस से मिलू से आके देखो तो वीडियो के बिना काटी आरंभ लास्ट जाके देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन सम्बलपुरी साड़ी देखमा खास आम रेमुंडा गा गुलशन मेदार दुकान रू जेन नुआ बनी जे काउंटर इटा ताकर स्टॉक किछि हिसाब से देखवा ले पाबे तो जाओ ताकन परमा तो गुलशन दादा फिर के स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना होचे गुलशन मेहर गान ना होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आउ आज तो नुआखाई आउ पश्चिम ओडिशा रो सबुनु बड़ तिहार आउ नुआखाई समकु पूरा गुरदुटे शुभेच्छा आउ नुआखाई जुहार तो आज आमे देखमा सम्बलपुरी साड़ी रो स्पेशल नुआखाई आज है नुआखाई लगी बिला कि साड़ी पटा बिला माने नहीं घिनन गुटे हिसाबे बाकी रहला हमर आके अच्छे पोजुतिया बाजुतिया बड़ू घर दसरा घर दुनिया भर रो यात्रा अच्छे सेति लगी बोले एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखा बेस तो आमे देखुन यहाँ जिने आमे वीडियो बनाऊ जो तथापि यहाँ जिने गुटे एटा देखुन बुकिंग होचे आउ पेमेंट भी आसी गला न पेमेंट बिल पले आसला न फोटो पठाले यानी हां ताहु पसंद लागला पेमेंट भी आसी गला आज्ञा आपण भी एंदा ऑर्डर करि पारबे आज्ञा तो आज हमें देखमा सम्बलपुरी साड़ी छोट नु बड़ साड़ी जाय आउ तार संगे पाटो साड़ी बिल देखमा किछि कलेक्शन देखमा जेतु हमर पाटो साड़ी रो वीडियो बने गला न पाटो साड़ी बिल हमें गुटे वीडियो रे देखमा आउ प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी चैनल हमर निजर चैनल है सेन के जे करे आपण सब्सक्राइब नै करे आराम से सब्सक्राइब करे फॉलो देखि आपण सेति आपण देखि सुजित ताकर तो हमें जह देरी ना करू हमें जे करे डायरेक्ट स्टार्ट करम गरी कटन साड़ी रो गुदाम हमें यानी केना देखबा वीडियो रे हमें देखमा हाजिनी इनु देखमा छोट साड़ी रो माने हेनु अछि इनु भी छोट साड़ी अछि हेनु भी बड़ साड़ी अछि दुइते मिसी गुली करे अछि बोले हमनो साड़ी अछि 700-800 1000 नु भी स्टार्टिंग रेंज तो हमें हे रेंज रो ना देखे करी हमें डायरेक्ट देखमा 2200-2300 रु स्टार्ट करमा आगे तो देखुन हमो संगे अछि पहला हमें देखुन 1000 वाला देखमा एंता देखुन 1000 वाला पूरा देखमा ए मात्र 1000 नु आरंभ 1000 टु आरंभ पूरा आरंभ ए देखुन आचल हला आचल एंता आसबा आ बॉडी देखुन एंता आसबा एता डिजाइन माने बिल मिली जीवा हला देखुन तापरे ए देखुन एटा देखुन हाफ रे अछि एटा देखुन 2300 आसबा 2300 टंका 2300 आसबा ए देखुन आचल एटा तार बॉडी देखुन मात्र 2300 टंका देखुन ए 2300 आसबा एतार बिल एंता मिली जे आसी ए देखुन आ गुटे डिजाइन थान वाला पेपर बॉर्डर थान इटा नवा किस्म आसला देखुन नवा डिजाइन है ये नवा डिजाइन है पूरा दसरा हिसाब रे डिजाइन आसी हां देखो ना आचल देखो आओ ए इडा लता फुल बॉडी पूरा बढ़िया लगी दादा
तार रेट आसबा 3100 মাত্র मात्र ওই 35 37 ডেগবা বললি 3100 হোলসেল দাম কে होलसेल दाम पूरा फिक्स दाम हला মাত্র 31 ए देखो आ गुटे देखो ডবল কলর রে डबल कलर शाइनिंग केते आउछे देखो ए डबल शाइनिंग पूरा हला आ तार एटा देखो इदि ब्लाउज पीस आसबा आज्ञा ব্লাউজ পিস আসিবা এটা বিল 3100 রে মাত্র 3100 টাকা ব্লাউজ পিস থাই দেখুন ডবল কলর শাইনিং কলর ए देखो রামাগ্রিন কলর रामा ग्रीन हाथी वाला देखो দেখুন আঁচল 3000 टका रे মাত্র मात्र 3000 टका रे देखो হোলসেল প্রাইস पूरा होलसेल प्राइस देखो 3000 टका रे এটা বিল গুটিয়া ডবল ডবল সব এন্তা আছে দেখো হলা ডবল পিস ডিজাইন Double भी piece। मिली ଯିବା দেখুন তারপরে এ দেখো আ গুটে দেখো টেরাকোটা ডিজাইন টেরাকোটা রে এ দেখো তার আঁচল আঁচল হলা ফুল বডি ফুল বডি দেখুন হ্যাঁ কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে 3000 টাকা 3000 টাকা তারপর দেখমা এ দেখুন আ গুটে ডবল ডবল বর্ডার দেখুন ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস ভিল আসবে ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস থাকি রে ব্লাউজ পিস থাই করে এটা দেখুন আঁচল এটা বডি এটা তো 35,000 রে দিবা 3000 টাকা আজ্ঞা ব্লাউজ পিস থাকি রে ব্লাউজ পিস থাই করে ডবল বর্ডার 3000 টাকা রে দশরা স্পেশাল দশরা স্পেশাল এটা দেখুন দশরা কানা ব্যাজুতিয়া আছে পোজুতিয়া আছে সবু আছে এভনু রখি তাও এভনু রখি থাউন নে করে সস্তা দাম রে এ দেখুন লাইট কালার রে আছে লাইট কালার দেখুন এ দেখুন আঁচল এ দেখুন 3300 রে আপ বডি দেখুন মাত্র 3300 রে এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা 3300 টাকা পড়া ব্লাউজ পিস থাকি রে ব্লাউজ পিস থাই করে এ দেখুন দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর ফুল বডি দেখুন 3700 টাকা মাত্র 3700 3700 পাইবে এ ব্লাউজ পিস আসি বানে দি ব্লাউজ পিস আসবা এ দেখুন না গুটে বাপ্তা শাড়ি দেখুন বাপ্তা পাটা বাপ্তা পাট দেখুন ঠান রে থান রে এতে ব্লাউজ পিস বিল আসবা হলা এ দেখুন এ দেখুন তার আঁচল আঁচল হেলা। বাপ্তা পাটা রে থান এ দেখুন এটা তো দাদা 4-5 দিবা ইন্দা লাগু রেড শুনি করে পুরা বোঝা হয়ে যাবে চমকি পড়বে বল পুরা চমকি পড়বে 2500 টাকা খালি মাত্র মাত্র 2500 টাকা রে ব্লাউজ পিস থান বালা আমর বাপ্তা বাপ্তা পাট মাত্র 2500 মাত্র 2500 রে রেট দাদা চেক করুন মতো দুই পিস আছে দুই পিস আছে আজ্ঞা খালি দুই পিস আছে যে আগ ফোন করবা তাকে হি দিয়া যাবা মতে 5200 বাই লাগু 2500 রে কেটা দউছ 2500 রে আজ্ঞা পুরা 2500 রে দিয়া যাবা হোলসেল দাম পুরা ফিক্স দাম দেখুন যাহাকে দরকার জলদি নিয়ে যান মাত্র দেখুন। 2500 টাকা রে মুশকিল আছে 2500 সবু এন্তা জুড়ি জুড়ি আছে দুই পিস আইছে দুই পিস আছে এ দেখুন তারপর দেখমা সবু জুড়ি জুড়ি আছে দেখুন আঁচল এ দেখুন আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর এটা বডি হ্যাঁ আও এটা তার আঁচল 2600 টাকা 2600 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাবে হেলা তারপরে আমি দেখমা ইহা যে নয়া ডিজাইন মানে এ দেখুন পেপার বর্ডার পেপার বর্ডার রে থান ফিনিশিং দেখুন আপন দেখলে হি জানি পাবে কোয়ালিটি কানা রହୁছে এ দেখুন আও এই তার ভ্যারাইটি আঁচল। শাড়ি খুঁজু দেবে কাহি না পা হেলা এই দেখুন আঁচল ফুল বডি আর ফুল বডি দেখুন এ দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপন নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া দিছে তার রেট কানা কইলে দাদা এটার রেট হচ্ছে 3500 টাকা মাত্র মাত্র 3500 টাকা এ দেখুন ডিজাইন দেখুন ফিনিশিং দেখুন 3500 টাকা আগুটে ডিজাইন দেখুন এটা भी है टाइप रहले बेर काम है जी পুরা এ দেখুন ये देखो ना चल হেলা আর বডি দেখুন आप बॉडी देखो टेराकोटा डिजाइन रे होचे ये बढ़िया सुंदर दिखे देखुन आपन नहीं पारबे এটা বিল সেম রেট রে আসবা 3500 টাকা এটা भी देखुन मात्र 3500 টাকা দেখুন आपन नहीं पारबे হেলা তারপরে আও দেখমা আমি এ দেখুন আগুটে স্টার वाला দেখুন स्टार वाला এ দেখুন দুহি তোরারি স্টার কলস আছে कलर स्टार ऊपर स्टार আজ্ঞা फिनिशिंग दादा बहुत बढ़िया पूरा বহুত 100 মাল এটা 100 মাল এ দেখুন होलसेल रेट बोले इतनी सस्ता पड़ जे बोलो এ দেখুন ना चल তার फुल बॉडी बॉडी देखुन एक नंबर दिखे 3800 টাকা রে मात्र মাত্র 3800 টাকা बहुत बढ़िया जी देखुन 3800 টাকা দেখুন এ पेपर দেখুন নোয়াটা গুটে আসলা দেখুন ফের टेराकोटा रो डिजाइन আছে দেখুন দেখুন এ দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दिखे देखुन आपन नहीं पारबे पेपर बॉर्डर এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে 3200 টাকা মাত্র মাত্র 3200 টাকা পুরো হোলসেল দাম হোলসেল দাম দেখুন 3200 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে এ দেখুন আগুটে দেখুন আপনার তো গলা ভিডিও রে না আই থাই এটা এটার গুটে বিল পিস না আই থাই এই ভিডিও রে দেখুন দুই তিনটা আসিছে ভিডিও ছাড়বার বেল লাগবা খালি ভিডিও খালি ছাড়বার বেল লাগবা কি বলবি এ দেখুন এটা তার 4000 টাকা রে টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে ছোট দেখুন। কাম হিজি দেখুন
4000 कहले नहीं 4000 बढ़िया लागला तार पर देखमा तापरे देखमा ये देखो एटा भी देखो से हमर देखो पुतली डिजाइन रहछे पुतली डिजाइन रो अछि ए देखो ना चल हला आ फुल बॉडी देखो बॉडी देखो केते बढ़िया दिख देखो 4200 4200 टका देखो आपण माने पाइबे केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन आ गुटे देखो एटा पिंक कलर रे खास लागै से पिंक कलर लाई देखो जने देखो पिंक आ स्टार भी अछि आज्ञा का दादा अंदर लुके लुके रखि दिलो का देखो सब नुआ नुआ डिजाइन बाहरु जे आज्ञा का करबो एटा सब नुआ के आगरु बार बार कथा दसरा स्पेशल एटा बाजुतिया पोजुतिया स्पेशल करमा का करमा पूरा खास लागै हाथ में थे देखो स्टार डिजाइन केते बढ़िया सुंदर दिखे देखो आपण नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया सुंदर साड़ी रे केते कहले कीटा 4000 टका मात्र 4000 वो तो 6-7 हेइ देबा बोली जने काम हेइ 4000 टका आज्ञा 4000 टका पूरा होलसेल रेट पूरा होलसेल रेट ए देखो मीडियम रेट रो तापरे टिके देखे दमा दु चारटा मिड रेंज धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला ये देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस हला फुल बॉडी दे अब फुल 5000 टका रे मात्र 5000 टका जेंटा भी लिखा हो जाए आज्ञा पूरा होलसेल रेट है फिक्स रेट पूरा व्यापारी रेट है एटा 5000 टका पूरा बहुत ही सस्ता अछि देखो आपण माने नहीं पारबे तापरे ए देखो रेमंडा का दुकान में जा दुकान ई साड़ीटा देखो नहीं जे आपण वीडियो मुलहु जदी देखु जन बेले जानी पारबे ए देखो डबल सफ्टा पेपर बॉर्डर थान आसी होला पेपर बॉर्डर थान रे देखो ए देखो ना चल आ फुल बॉडी रे आ फुल बॉडी रे देखो केते बढ़िया दिख देखो पेपर बॉर्डर था आज तार ब्लाउज पीस नहीं आसे डिजाइन दीजिए क्वालिटी लागु जे 4200 रे मात्र 4200 रे डबल सफ्टा देखो सफ्टा रो फिनिशिंग पे देखो विचित्रा पर सफ्टा दीजिए पूरा बहुत ही बढ़िया और पसापाली डिजाइन अछि तापरे देखमा ए देखो उत्कल लक्ष्मी भाई दिसला उत्कल लक्ष्मी गोला थरो 4 पीस हेतला इ तरह फिर 4 पेपर बॉर्डर थान रे देखो बहुत बढ़िया दिछे देखो ए देखो चल हला फुल बॉडी देखो ए देखो बहुत बढ़िया लाग देखो उत्कल लक्ष्मी पेपर बॉर्डर थान रे 5000 टका रे 5000 टका ए देखो आमे जेंटा माने एडा आरंभ वीडियो स्टार्टिंग रे देखे दिलु बुकिंग हे गोला जेंटा ए देखो एडा 4 पीस हेतला 3 पीस बांचले 3 पीस गोला न नहीं पीसे गोला न आ 3 पीस बांचले अच्छे चल देखो जहां भी आपण माने जिनमा दरकार नहीं पारबे देखो ना चल हला इतार ब्लाउज पीस नहीं आसे 6700 टका 6700 टका देखो विदाउट ब्लाउज पीस हला तापरे सिंगल बॉर्डर अछि आज्ञा मन सिंगल बॉर्डर अछि हमें देखामा के जेहेतु आई नोखे यार लिमिटेड साड़ी भी देखा है ऊपर पका समया भी नहीं ए देखो रो अपन माने दुकान के विजिट करवेला भल कलेक्शन देखो नीटा गुटे पुतली डिजाइन रो आउट टाइप रो डिजाइन ए देखो पूरा एक से दादा पूरा फिनिशिंग भी बहुत पूरा सूता माने फिनिशिंग देखबे फिनिशिंग देखबे ए देखो 6 धड़ी वाला देखो एटा 6600 टका 6600 टका देखो आपण पाई जेबे देखो ना चल हला फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागे कलेक्शन टा हला ए देखो यहाँ जने में आपन को जुड़े कलर देखा होचे बाकी तार भेल मिली जीवा बहुत सारा कलर अच्छे ए देखो 6600 टका जेंटा बिल रेट को आउ जाए पूरा फिक्स रेट होलसेल रेट हां ए देखो ना चल अब बॉडी देखो 6600 टका रे ए देखो ना गुटे ब्लाउज पीस वर्क वाला देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा सिंगल सफ्टा ब्लाउज पीस वर्क ए देखो ना चल ब्लाउज पीस वर्क भी आसबा हला 7500 मात्र 7500 बॉर्ड सफ्टा डिजाइन আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে 7500 বহুত 7500 ए देखो एटा डबल बॉर्डर हला आपण देखु छ रेमंडा गां प्रिंस संबलपुरी साड़ी दुकान रो संबलपुरी 5500 टका देखो सिंगल बॉर्डर 5500 टका ए देखो गुटे बाहरला गुटे देखा है गुटे बाहरला आ गुटे नो अछि आ गुटे दी नो अछि ए देखो आहुरी अछि देख हां गुटे देखि लाइन रे अछि देखो आ जो पीस अछि अवेलेबल आ गुटे फिर एटा गुटे देखा है तले ए देखो बहुत बढ़िया लगे तारपर देखमा ए देखो क्वालिटी वाला माछो सफ्टा देखो डबल बॉर्डर रे हां ए देखो अच्छा तार ब्लाउज पीस भी आसबा ए देखो केनता दिसु जे पूरा खास लगे देखो माछो सफ्टा ई सफ्टा दे छै देखो
ডবল বর্ডর কোয়ালিটি वाला দিচ্ছে দেখুন আপনারা নি পারবে এটা দাম কেন আসবা না পচরাবার না কহবার মোবাইল 9,500 টাকা রে মাত্র মাত্র 9,500 তো 13-14,000 হিত বাকে বল দিলে দেখুন এটা চালু জবি হেন্দা রেট রেট শুনুতবে বিল অলগা নো কেনতা রেট আছে 9,500 মাত্র 9,500 টাকা রে দিয়া ଯିବା মাছ সপ্তাহ শাড়ি आ गुटे देखा होतला 9,500 वाला हमर ताजमहल देखा होतला ए देखो ताजमहल स्टार सप्ताह ए देखो फिर डबल स्टार सप्ताह देखो डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क विल असबा ए देखो डिजाइन बदला हे गला अपडेट हे गला এটা তবে দোসরা ডিজাইন আসি গলা দেখো দোসরা ডিজাইন এটা দেখুন আছো হলা ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस वर्क देखो बहुत फिनिशिंग होचे শাড়ির কোয়ালিটি দিছু आ ए देखो फुल बॉडी नहीं परबे रेमंडा गाम देखो 9,500 टाका रे हाई सेम दाम रे डिजाइन चेंज सेनु सबटा अलगा थिला इनु सबटा अलगा होचे अपडेट हे गला तब अपडेट हे गला से साड़ी भी लोचे हैन के जिमा वाला देखे दम ए देखो डिजाइन बस ना काम ही देखो कारीगरी देखो साड़ी रा लेवल देखो केन क्वालिटी खाली आपन आईडिया ले देखा है दुकान के बेले बहुत केना कलेक्शन थी यार हां ए देखो सेटा देखवा ले पाबे फुल बॉडी देखो केनता दिसु चीज बहुत बढ़िया लगे देखो क्वालिटी पूरा बेस्ट कलेक्शन जेना तार बोल क्वालिटी कलेक्शन इतार दाम आसबा 10,050 टका मात्र मात्र 10,050 टका रे देखो 10,050 टका देखो आप पाई जिबे केना मिलन रो काम ही बहुत फिनिशिंग ए देखो ना गुटे सॉफ्ट डिजाइन আছে देखो ए देखो इतार ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा माने धड़ीटा गुटे अलगा कलर रे जन के नहीं ए देखो और बॉडी देखो बॉडीटा देखो केनता दिसु चीज बहुत बढ़िया लागु आ ए देखो ब्लाउज पीस वर्क আছে देखो मात्र 9,500 टका रे 9,500 टका देखो आप माने पाई जिबे ए देखो ना गुटे तार पर देखमा देखो देखो ए देखो ना चल हला फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लागु देखो केनता मिलन सप्ताह एता दाम इतार दाम आसबा 8,500 टका मात्र 8,500 टका रे इटा दिया बहुत बढ़िया सस्ता আছে देखो ए देखो ना गुटे डिजाइन देखो এটা 2 2 4 2 6 2 8 ধড়ি ए देखो देखो 8 ধড়ি রে দেখুন এটা ए देखो কলস ডিজাইন ए দেখুন আচল हला हां এটা তার বডি দেখুন देखो केनता दिसु जे देखो बहुत क्वालिटी दिजे बहुत फिनिशिंग लेवल মানে পুরা চেঞ্জ হই গলা না এটা দাম কোন আসবা 6,500 6,500 রে 6,500 রে ই শাড়ি দিয়া जीवा মতে তো বিশ্বাস না বেটা 8-9,000 লেভেল শাড়ি দেই দিছু জি लेकिन 6,500 এইডা বাকি দিয়া হউছি হোলসেল দাম যেহেতু এ দেখো খুঁজি আসবে দোকান কে বলুন এটা দাদা অনলাইন भी মগে পারবে না অনলাइन অফলাइन দুইটা হবে আজ্ঞা যে মানে অনলাइन মগাবে স্ক্রিনশট করবে উপরে WhatsApp নম্বর দিয়াছি সঙ্গে ফটো পঠে করে আপন মানে অ্যাড্রেস পেমেন্ট দেখে এ দেখুন অনলাइन মগে পারবে দেখুন এটা আচল হলা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন बहुत সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপন নি পারবে হলা এটার ব্লাউজ পিস নাই আসে আজ্ঞা ব্লাউজ পিস নাই আসে না আসে ব্লাউজ নাই আসে এটা এটার রেট আসবা 6,500 মাত্র 6,500 দেখুন আজ কোয়ালিটি লিমিটেড টাইম র ভিডিও হবা लेकिन 15-20 মিনিট ভিডিও হবা लेकिन जेन साड़ी देखा कि নোয়াখাই ছাড়ি দাদা বুকিং করি বসবে যেটা হেলা নয় আগে ভিডিও দেখুন হলা আচ্ছা অলরেডি স্টার সপ্তাহ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে স্টার সপ্তাহ 10,500 এটা হলা ভাইরাল ডিজাইন সম্বলপুর ভাইরাল ডিজাইন এই দেখুন দেখুন এটা হলা এই কালেকশন এক্সক্লুসিভ আপনারা পাই পাবেন গুটে দেখুন এই দেখুন এটার তো পুরো লাইট লাগলা ভাই চমকুচি গুটে জুড়ে দেখে দেব আজ্ঞা তারপরে পাটো আমি দেখে দেব এই দেখুন আচল হলা আর তা বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে 8,200 টাকা 8,200 টাকা এই দেখুন গুটে এটা भी দেখুন ডবল স্টার সপ্তাহ 9,500 পড়া দেখুন মেহেন্দি কলর রে আছে কিন্তু 9 রু 9.5 ভিতরে পড়বা আজ্ঞা টিকে তার মানে রেটটা বিলিং না হবা বিলিং নহে হইতাল বাকি ফোন করবে এক্সাক্ট রেটটা বতে দিয়া হবা তো কেনা দেখুন দাদা তারপরে হ্যাঁ আজ্ঞা এটার বিলিং নহে হয়ে কইদিলু না বিলিং করি দেলু না আমি এটার রেট হচ্ছে 8,700 টাকা রে দেখুন 8,700 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা তারপরে আমি দেখমা পাটো 5-6টা দেখমা আজ্ঞা আমি ভিডিও के जो लंबा ना करू पाटो देखबार थिबा बेला अपन रविवार दिन प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी चैनल के जिबे हेनु आराम से देख पाटो साड़ीर वीडियो आसी आज्ञा ए देखुन এই জলদি দেখাবে দাদা মিক্স রে কারকর পাকা সমিয়া নেন আজ্ঞা এই দেখুন মিক্স পাটো রে মিক্স পাটো দেখো টেরাকোটা ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল
हला एडा ला तार पूरा बॉडी फुल बॉडी फुल बॉडी केते बढ़िया दिछि देखुन पूरा ओरिजिनल बाइक दिछि देखुन पूरा ओरिजिनल बाइक दिसबा 9000 टका 9000 टका देखुन आपण नै परबे हला तापरे ए देखुन केनता दिसुचे देखुन और से मंत्र साड़ी देखुन मंत्र अजंत्र एटा से पाटली वाला आ गया एटा तार आंचलटा एटा तार बॉडीटा देखुन मात्र 4000 टका पाटली पाट 4000 टका मंत्र साड़ी पे देखुन मात्र 4000 टका रे ए देखुन कोणार्क चक्र कोणार्क मंदिर एटा होचे मिक्स এটা দেখুন আচল हला এটা তা বডি দেখুন বড়িয়া আছে এটা होचे मिक्स এটার রেট আসবা 8800 টাকা 8800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারে এ দেখুন তার অরিজিনাল এটা দেখুন এ দেখুন তার অরিজিনাল হাফ টিস্যু রে দেখুন কেনতা দিসু চিজ বহুত বড়িয়া লাগি দেখুন অরিজিনাল হাফ টিস্যু রে এটা পিওর পাটো দেখো और हाफ टिश्यू देखुन হাফ টিস্যু কেনতা দিসু যে তার লাইটিং আর তার কলর দেখলে হি অলগা লাগু জি এ দেখুন তার ব্লাউজ পিস গার वाला লাইনিং वाला এটার রেট আসবা 17500 টাকা দেখুন হাফ টিশ্যু 17500 টাকা রে এ দেখুন মিক্স রে গুটে কলর দেখুন আজ্ঞা কেনতা চমকুচি যে আমি দুই তিনটা পাট দেখে করে লাস্ট করবার আছে এ দেখুন দেখুন এ দেখুন আচল হলা ফুল বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা কেনতা দিসু যে দেখুন 8500 টাকা 8500 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে এ দেখুন আমার আছে বাপ্তা পাট দেখুন 10 ইঞ্চি ধরি রে 10 ইঞ্চি ধরি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ভিল আসবা ফুল বডি ফুল বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা বি কলর বহুত ব্রাইটনেস 8000 সরি 7800 টাকা 7800 টাকা এ দেখুন হাফ টিস্যু আ গুটে দেখুন নর্তকি वाला আমার হচ্ছে এটা লাস্ট কালেকশন এ দেখুন আচল হাফ টিস্যু নুহে আজ্ঞা হাফ টিস্যু কহতলে পিওর পাটো যেহেতু রাখাই দিনা বেশি টাইম না নো আপন দেখুন এটা আসবা 15200 টাকা 15200 টাকা আপন মানে এই কালেকশন দেখবার লাগি আপন মানে রেমন্ডা গা কি আসি পারবে আর তাকো দোকান গিরা আসি নেই পারবে আর যদি বি কেনতি প্রকার এড্রেস জানবার লাগি অসুবিধা হবা তাকর মোবাইল নম্বর কে কল করো আর যেন মানে অনলাইন মগাবালি চাহো উপরে দিয়া WhatsApp নম্বরে স্ক্রিনশট পঠে করে আপন মানে এড্রেস পেমেন্ট দেগে আপন মানে অনলাइन অর্ডার করো তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলা কমেন্ট দেখুন যদি ভালো লাগে লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেল কে পলা তো সবস্ক্রাইব করো তো এই ভিডিও এন্ড করবা फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां